Mientras Elías se escondía en la cueva, while Elijah was hiding in the cave, pensando que Dios estaba en el trueno, en el relámpago o en el fuego, thinking that the Lord was in the thunder, the lightning, or in the storm, dice la Biblia the Bible says que de momento entró un silbido apacible that all of a sudden there was just a quietness, y ahí estaba él. and there he was. Dice la Biblia The Bible says que los sacerdotes estaban ministrando en el templo that the priests were ministering in the temple, y que la nube entró and that the cloud came in, y que los sacerdotes no podían ministrar. and that the priests couldn't minister. Nosotros siempre hemos tomado este versículo We've always taken this verse como que ellos estaban corriendo, danzando y hablando en lengua y por eso no podían ministrar. like they were running and speaking in tongues, and that's why they couldn't minister. Mas sin embargo, ese no es el contexto de este versículo. But nonetheless, that's not the context of that El verse. contexto de este versículo The es context of this verse is que la nube era tan espesa that the cloud was so que heavy ellos no podían verse ni su propio cuerpo. that they couldn't even see their own bodies. Cuando nosotros vamos más profundo, When we go deeper, no significa gritar más. it doesn't mean to scream No more. significa ser más alto en nuestra voz. It doesn't mean to be higher in our voice. Significa dejar que Él tome dominio de lo que está sucediendo. But it means to let him take dominion of what's happening. Pero estamos acostumbrados But we're so accustomed que si no hay mucho ruido, that if there's not a lot of noise, que si no hay mucho bullicio, or there's not a lot of sound, el Señor no está ahí. the Lord is not there. Te tengo una noticia, iglesia. And I have news for you, church. La nube está en este lugar. The cloud is in this place. Yo lo voy a decir una vez más y usted lo va a creer esta vez. I'm going to say it again, and you're going to believe it this time. Radical Faith. Centro de Fe Radical, La nube de Jehová está en este lugar. the cloud of the Lord is in this place. A su nombre. To his name, A su nombre. to his name, A su nombre. to his name Sea toda. be all La gloria. the glory. Denle un aplauso al equipo de adoración, por favor. Give a round of applause to the worship team, please. Ven. Ya que usted está de pie, en reverencia a la Biblia, Since you're standing in reverence to the Bible, abra su Biblia en el libro de Génesis, if you can open your Bibles in the book of Genesis, capítulo 32. chapter 32. Si usted es más contemporáneo como yo, If you're more contemporary like me, habla su iPad, su celular, open your iPads and your cell phones. busque Génesis capítulo 32. Genesis chapter 32. Y si usted no tiene Biblia, And if you don't have a Bible, busque un ujier cuando se acabe el servicio, look for an usher when the que le service vamos is a over, facilitar una. because we will give you one. ¿Ven? Amen? Cuando lo tenga, diga amén. Si no lo tiene, diga gloria a Dios. When you have it, shout an amen. If not, say glory to God. Génesis capítulo 32, Genesis chapter 32, del 28 en adelante. verse 22 through 28. ¿Todos lo tienen? Do we all have it? ¿Sabes que en Puerto Rico You know, in Puerto Rico, se levantó una organización de homosexuales an organization of homosexuals rose up que cada vez que alguien decía vamos a leer la Biblia that every time someone would say we're going to read the Bible en cualquier lugar público, in whichever public place, en forma de ellos demostrar que no respetaban el sistema, in a way showing that they didn't respect the ellos se system, sentaban en el piso. they would sit on the floor. Cada vez que alguien decía un versículo bíblico, Every time someone would say a esta biblical verse, organización this se organization sentaba en el piso. would sit on the floor Porque sabe, because they know, se supone and it's que en said, la Biblia, that in the Bible, cuando leemos la palabra de Dios, when we read the Word of tiene God, que haber una reverencia. there has to be reverence. Por lo tanto, Therefore, yo soy de los que creo I am one of those that que si believes vamos a leer las that escrituras, if we're going to read the scriptures, yo voy a recibir la palabra de Dios I'm going to receive the Word of God de pie. standing up. Si un equipo se opone, If someone opposes this, yo me voy a oponer a ellos. I will oppose to Cada them. vez que Dios hable, And every time they speak, yo me voy a poner de pies.
I will Cada stand vez to que my las feet. escrituras sean leídas, Every time the scriptures yo is me voy a read, poner de pie. I will stand to my feet. No simplemente Not porque ellos simply hacen lo contrario a lo que yo creo, because they're doing everything contrary sino to what I porque yo creo believe. que el que está hablando se llama Rey de Reyes y Señor de But Señores. because I believe that he who is speaking is called Cuando the King usted of va a un Kings and Lord of tribunal, Lords. And when you go to the court, Usted se pone lo mejor que tiene, you put the best clothing you y have on. cuando va a entrar el juez, And when the judge comes in, ¿qué hace el Marshal? what do? Por favor, pónganse en todo de pies. They say, please stand to your feet. El que está aquí no es el Marshal, The bailiff no es el juez, and the one who's here is not a pero bailiff or está the el que judge, quita y pone reyes. but he is the one who puts and Está takes el away que quita kings. y pone He's gobiernos. the one that puts and places governments. Eso no es parte del mensaje, pero So ahí va that's un not part of the latigazo. message, but Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Este me ganó por mucho. Y pasó el vado de Jacob, de Jaboc. during the night, Jacob quickly took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons and crossed the ford of the Jabbok. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todos los que tenía. He took them and sent them across the stream along with all his possessions. Y así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. So Jacob was left alone. Then a man wrestled with him until daybreak. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. When the man saw that he could not defeat Jacob, he struck the socket of his hip. So the socket of Jacob's hip was dislocated while he wrestled with him. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Then the man said, let me go, for the dawn is breaking. I will not let you go, Jacob replied, unless you bless me. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Dígale al que está a tu lado, ¿cuál es tu nombre? The man asked him, what is your name? So tell your neighbor, what is your name? Y él respondió, Jacob. And he answered, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No longer will your name be Jacob, the man told him, but Israel, because you have fought with God and with men and have prevailed. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Then Jacob asked, please tell me your name. Y el varón respondió, And the man replied, ¿por qué me preguntas por mi nombre? why do you ask my name? Y lo bendijo Then he blessed him, allí. then blessed Jacob there. Dale la mano al que está a tu lado y dile, So give the hand to the person next to you and say, hoy cambiamos tu nombre. today we change your name. Dale la mano al que está a tu otro lado y dile, cambia Give the mi hand nombre. to the person on the other side of you and say, change my name. Amén. Amen. Dios de gloria, Dios del cielo. God of Padre, glory, venimos God of delante de heaven. tu presencia Father, una we vez come más. before your presence one more Padre, time, dándote la gracia y dándote toda la gloria. giving you thanks and giving you Porque all the desde el glory. principio de este servicio tu presencia ha sido real. Because from the beginning of the service, your Gracias, presence Señor, has porque been tú real. hablas por medios de gloria, Thank you because you speak through glory, por cánticos, through songs, pero también hablas por medio de tu palabra. but you also speak through your Te word. pido que lo que se diga aquí We ask that what we sea say here simplemente para exaltar y glorificar tu nombre. be simply to exalt and No te pido glorify que la your name. bendiga porque ya está bendecida. I don't ask that you bless it because Pero it's sí already te pido blessed, but I que do ask prepare los corazones, that you prepare que the prepare hearts, las that mentes, you prepare the Padre de minds, gloria, y que la palabra sabemos que no va a tornar atrás vacía. and that the word we believe will not come back empty. Padre amado, atamos la mente a la obediencia a Cristo Father, we bind the mind to the obedience of Christ para que podamos estar dispuestos so that we may be willing y podamos estar listos and we can be ready a lo que tú quieres hablar to what you want to a speak nuestra vida. to our lives. Y una iglesia que lo cree dice, And a church that believes Se it puede says, sentar. you may take your seats. como siempre digo, a su marca, listo, fuera. As I always say, on your mark, get ready, get set, go. Una de las cosas más difíciles One of the most difficult things que nosotros, una decisión que tenemos que tomar nosotros, a decision that we have to make, y a lo mejor para usted
que no tiene hijo, And maybe for you that don't have children, todavía no lo ha experimentado, you still haven't experienced pero lo it, va a experimentar. but you will. Los que recién acaban de tener hijo Those who just had babies, saben lo difícil que es esta decisión. you know how difficult this Y decision de la is. decisión que yo estoy hablando And the decision that I'm speaking es of el nombre que nuestro hijo o nuestra hija va a llevar por el resto de su vida. is the name that our child will carry for the rest of their life. Padres Fathers, por semanas, for weeks, por meses, for months, pelean, no se va a llamar Juan. they fight. No, his name is going to Y be ella John. dice, no se va a llamar Estrella. And she says, no, it's going to be Star. Y la pelea es por semanas y por semanas. And the fight lingers by Y weeks. llegan momentos And then moments come donde llega una fricción entre los dos. where an affliction comes between Porque yo both, quiero que tenga un nombre de este estilo, because I want them to have a name of this style, pero mamá quiere que sea de otro estilo. but the mom wants a different style. Muchas veces influye So many times, el que mi familiar se llamaba así my family member was y named yo this, quiero que mi hija se llame igual. and I don't want my daughter to be named the Mi same. papá que ya no está My father that's no longer se here, llamaba Pedro, his name was pues yo Peter. quiero que mi hijo, So I want my se llame Pedro. child to be called, y esta es Pedro. la conversación and this is the que conversation todos los padres tienen that all parents cuando have un hijo está a punto de nacer. when a child is about to be born. Mi esposa y yo, My wife and I, con todos los hijos que with tenemos, all the children we have, ya estábamos a punto de decidir we were about to que decide ya no íbamos a poner nombre. that we weren't going to put Ahora names. iban a ser números. It was just going to be numbers. Ya se nos estaban acabando las opciones. Because our options were finishing up. Son 5 muchachos. We have 5 kids. Pero lo lindo de esto es But the beautiful thing of this is que nosotros no ponemos un nombre that we don't place a name porque nosotros queremos maldecir nuestra generación. because we want to curse our Los generation. nombres que nosotros But ponemos the names that we place, hacemos we do it sabiendo knowing que el nombre what de name alguna forma in one way or le va a another dar carácter will give them a ese character niño to that o a child esa niña. or to that boy or girl. Dile al que está a tu lado, So tell the person next ¿tú to you, conoces tu nombre? you know your name? En la antigüedad, In the old time, ancient times, cuando hablo de los tiempos bíblicos, when I speak of biblical times, nosotros vemos que la gente we see that people simplemente tenían nombres regulares. simply had regular names. No existían apellidos. The last names didn't exist. Nosotros We ponemos el apellido del hombre primero place the last name of the man porque first, the reconocemos husband, because we que el recognize orden de Dios that the order of así lo God, exigió. that's how he Que la ordered it. generación That the generation siempre va a representar will always be represented la cabeza o el varón del hogar. by the head of the Y esto no household. tiene nada que ver con machismo, And this has nothing to do with ni no being tiene macho nada que ver or con doblegar la mujer. with making the women Porque si usted less. conoce mi relación, Because if you know my relationship, usted sabe que el que manda en mi casa you know that the one that that boss is in the house, Es that's the Cristo boss in the Jesús. house, is Jesus Christ. yo no lo voy a decir porque sé que está grabado. I'm not gonna say it because I know we're recording. Y la gente no tenía y la gente no tenía apellido. So people didn't have last names. Pero ¿qué tenían? But what did they have? Los nombres Names o un nombre singular. or a singular Y name. como no existía apellido, And because last names el didn't nombre exist, se acomodaba the name was accommodated a la región de donde la persona venía. to the region from where the person came from. O Or si la persona tenía if the person had alguna característica física. some type of characteristic, like Nosotros physical vemos ejemplos characteristic. en la Biblia, So we have examples in the Bible, como Abraham, like Abraham. que no tenía un apellido, He didn't have a last Pero- name. como Moisés, Like Moses, que no tenía apellido, he didn't have a last name. como David, Like que David, no tenía apellido, he didn't have a last tal name. vez como Jesús, Maybe like Jesus, que no tenía apellido, he didn't have a pero last name. incluso Jesús But even se le Jesus conocía was known como Jesús like Jesus de Nazaret. of Nazareth. El león The lion
Tú lo conoces por el nombre León, You know it by the name pero lion. aunque tú no digas el nombre de León, But even if you don't say si lion, tú dices if you say el rey de la selva, the king of the tú jungle, sabes de quién estamos hablando. you know who we're talking about. Cada nombre Each name carga una característica carries a characteristic o una peculiaridad or a peculiarity que te va a describir. that will describe you. Entre los años 1000 Within the year 1000 y los 1400, and 1400s, la humanidad comenzó a crecer, the human race began to grow, especialmente en Europa. especially in Europe. Ya no podía llamarse todo el mundo Pedro, Juan ni Tito, Not everybody could be named Peter, John, or Titus porque no sabían de quién hablaban. because they didn't know who they were talking about. So, el gobierno comenzó a asignar apellidos So the government began to assign last conforme a los names trabajos que la persona hacía. based on the job the person Por was ejemplo, doing. Example, pueden haber muchos apóstoles, there could be a bunch of pero apostles, solamente hay un apóstol de la iglesia fe radical. but there's only one apostle of radical faith. Si usted habla de muchos apóstoles, If you speak of many apostles, no sabemos de quién está hablando. we don't know of who you're Pero si speaking of. menciona la iglesia fe radical But if you mention y radical faith menciona a los líderes, and you mention the leaders, específicamente cualquier característica, specifically any usted va a saber characteristic, you will de know qué persona what estamos person hablando. we are speaking of. El tiempo pasa, The time passes. se acabaron los trabajos, ya no Jobs were sabemos over. cómo qué apellido ponerte. Now we don't know what last name to give So, you. ahora los apellidos salen de una forma extraña. So now last names are given in a strange way. El reino americano The American en Inglaterra kingdom in England comienza a poner apellidos began to give last names conforme a las características que tenía la persona. based on the characteristics Si of la the person. persona era delgada, If the person el was skinny, apellido era delgado. their last name was Delgado. Si la persona era rubio, If they were blonde, el apellido era rubio. their last name was Si Rubio. usted está sobrepeso If you were y overweight su apellido es delgado, and your last name is su antepasado Delgado, era delgado. then your ancestor was skinny. Todavía hay esperanza. There's still hope. Mientras haya vida, While there's still Hay life, esperanza. there's still hope. si su apellido es Caballo, If your last name is Caballo, dele la gloria a Horse. Dios. give the glory to God. Hay gente Wow. There are people como yo like me que mi apellido es Torres, that my last name is Torres, pero mi segundo apellido es de Jesús. but my second name is of Jesus. Yo realmente no sé de dónde vienen, So I really don't know where they come pero el from. nombre me da una característica mía, But the name gives a characteristic pero of el me, apellido but the last name da característica. gives de donde yo characteristics vengo. of where I come from. Ya usted sabe más o menos por dónde yo voy. Now you know kind of where I'm El going. nombre The name va a hablar de usted, will speak of you, pero tu apellido but your last name va a hablar will speak de dónde usted viene. of where you come. Usted puede llamarse cristiano, You can call yourself a Christian, pero su apellido va a identificar but your last name will si identify realmente usted le sirve a Dios o no le sirve a if you Dios. truly serve God or you don't. Ahora, Now, hay nombres there are names en la Biblia in the Bible que fueron dados por sucesos históricos. that were given by historic succession. Por ejemplo, Example, usted y yo podemos pelear que el nombre de Moisés no es el nombre de Moisés. we can fight that the name of Moses was not his Que a él real lo name. que le dieron fue el significado porque de las aguas fue sacado. That he was given this name because he was taken out of Y the eso es waters. precisamente de lo que yo quiero hablar. So that's exactly what I want to speak of. Realmente no sabemos si ese es su nombre real. We really don't know if that's truly his Lo que name. sí sabemos But what we do know que se le puso por el significado o por la acción de donde él fue sacado. that he was named by the action of where he was Moisés se taken lo out puso of. la hija del faraón Moses was given porque lo sacó from de the las Pharaoh's daughter aguas. because she took him out of the waters. Nosotros vemos a Isaac. We see Isaac. Isaac significa risa. Isaac means laughter. Porque cuando el ángel de Jehová habló con su mamá, Because when the angel of the Lord spoke with su his mamá se mother, rió de la noticia. his mother laughed at Por the news. tanto, Therefore, El nombre the name de Isaac of Isaac significa risa. means laughter. Cuando nosotros vemos a David, When we see David, no tenemos un apodo o un sobrenombre para David. we don't have a nickname or a last name for Pero David. David tenía sucesos
y párrafos que los describían. But he had sections and paragraphs that defined him. Por eso David lo conocemos como el rey David. That's why we know him as King David. Pero el rey David fue conocido primero But King David was known first por el joven que mató a Goliat. for the youth that killed Y por haber Goliath. matado a Goliat, And because he killed surge la Goliath, frase que identificaba a David todos los días de su vida. that was the phrase that identified him every day of his Saúl life. mató a sus miles, Saul killed pero thousands, David mató but David a sus killed 10 miles. 10,000. Estos son los nombres que en la Biblia So the names in the son Bible puestos por algún suceso o por algo que los marcaron. are placed by a succession or something that marked them. Pero hay otros nombres But there are other que names son puestos that are placed por procesos transcurridos en nuestras vidas. by processes that transcribe in our lives. Hay procesos There are processes que definen tu carácter that define your character. y que tal vez tú entraste al proceso llamándote de una forma, Maybe you went into the process calling yourself pero one cuando el name, proceso se acabó, but when the process tu ended, nombre dio un giro, Your una name- metamorfosis, your name made a switch, a y shift, ya no te llamas a igual. metamorphosis, and you no longer are Es called por the eso same. This is why. Que para Abraham convertirse en Abraham, So for Abram to become Abraham, tuvo que pasar por el proceso de la circuncisión he had to go through the process of circumcision. y creerle a Jehová que supliría de cordero. And believe the Lord that he would supply a lamb. Para Sara convertirse en Sara, For Sarah to become Sarah, tuvo que pasar por el proceso de ser estéril. she had to go through the process of being sterile. Para Esther convertirse en reina, For Esther to become queen, tuvo que pasar por el desierto de primero ser huérfana. she had to go through the desert of being an orphan first. Para Belsasar convertirse en David, For Belshazzar to become David, tuvo que aprender a orar 3 Daniel. veces al día con las puertas abiertas he had to pray 3 times a day with the windows y open entrar a un foso de leones and go through a den of lions y entender and understand que las pruebas yo las gano de rodillas. that trials I win them on my knees. Entró siendo Belsasar, And then being pero Belshazzar, salió siendo Daniel. but he came out being Daniel. Para Pedro predicar con poder, For Peter to preach with power, tuvo que pasar por la vergüenza he had to go through shame de haber negado al maestro 3 of having veces. denied the Messiah 3 times. Para Saulo de Tarso For Saul of Tarsus, convertirse en Pablo become Paul. y hoy conocer todas las cartas que hoy conocemos de Pablo. And know all the books, letters that we know Tuvo of que Paul. haber pasado por una ceguera He had to go through y blindness. toda la vida And all his life, haber cargado con un aguijón. having to carry with a thorn in his side. Todas estas personas All these people, se ganaron su nombre they achieved their name venciendo en el proceso. conquering in the El process. proceso The process es el que va a describir is what's going to describe si el nombre que tú llevas if the name you carry, eres realmente digno de él are you truly worthy of him, o hay que cambiarte el nombre. or do we have to change your name? Pero hay algo que yo quiero decirte. But there's something that I want to tell you. Hubo alguien que no buscaba nombre. There was someone that wasn't looking for a name. Hubo alguien que no buscaba There posición. was someone that wasn't looking for a Hubo position. alguien que no le interesaba lo que There significaba was su apellido. someone that didn't care what his last name Hubo meant. alguien que existió primero de Pedro, There was someone that primero existed que before Juan, Peter, before primero John, que Abraham. before Abraham. Juan capítulo 1 John chapter lo 1 describe como el verbo describes him as the y verb. dice, And it en el says, principio era in el the verbo beginning was the verb. y el verbo estaba con And the Dios verb was y el with verbo God. era Dios. And the verb was En el God. versículo And then 14, in verse 14, el verbo que no tiene the nombre verb that has no name, dice, it says, y aquel verbo and that fue verb hecho carne was made y habitó flesh, entre and he nosotros was amongst y us, vimos su and gloria, we saw his gloria glory, como la del unigénito a del glory Padre, like that of the lleno de Father, gracia y de filled verdad. with grace and truth. Juan lo describe como una persona que no tiene nombre, John describes him as a person como that doesn't have a alguien que name, vino a la tierra as someone who came to no earth buscando una not posición. looking for position, Pero Pablo, but Paul, mi amigo Pablo, my friend en Paul, Filipenses capítulo 2 y versículo Philippians 5 chapter 2 verse lo 5, describió como otra he persona. described him as another person. Y él dijo algo como And esto: he said something like this. haya pues en vosotros
nosotros there este be- sentir que hubo también en Cristo Jesús, there be this feeling that was also in el cual Jesus siendo en Christ. forma de Dios, He who was in form no of estimó God al ser igual a Dios was como not like cosa God, en que aferrarse, as thing to affirm, sino que se despojó de sí mismo, but he released tomando himself, forma de siervo, taking form of a hecho servant, semejante a los hombres, making himself y like estando en men, la condición de and hombre, being in the se condition of humilló man, a sí mismo, he humbled himself, haciéndose obediente hasta la being muerte, obedient up y until muerte de cruz. and death on a cross. Escucha esto. So listen to this, Por lo cual también Dios lo exaltó for which God exalted him hasta lo sumo to the highest, y le dio un nombre and gave him a name que es sobre todo that nombre, is above all names, para que en el nombre de Jesús so that in the name of se doble Jesus, toda rodilla all knees de shall los que bow, están en los of cielos, those that are in the heavens en la and in the tierra earth, y debajo de la and tierra, under the earth. y toda And every tierra confiese every que tongue Jesucristo confess that es Jesus el Señor. Christ is the El Lord. que hace milagros He who does no es el miracles nombre de Pedro. is not the name El of que Peter. hace He milagros who does no es el miracles nombre de is not Juan. the name of El John. que hace He who milagros does se miracles llama is Jesucristo. named Jesus El que murió Christ. en la cruz He del who died Calvario. on the El que no cross. vino buscando He who posición. didn't come seeking Mas sin position, embargo dice la but Biblia nonetheless the que Bible se le dio un says nombre sobre that todo a name was nombre. given, a name above all names. Alguien ayúdeme a predicar, por Someone help favor. me preach, please. Es en el nombre de Jesús It's in the name que of los Jesus demonios salen. that demons Es en el flee. nombre de It's in the Jesús name of que los Jesus enfermos son that the sanados. sick are healed. No sé si fue el Celsius o qué, pero no había sudado tanto. I don't know if it was the Celsius, but I haven't sweated so much in a while. Hablé el significado del nombre. Maybe the significance of the name, Hablé de lo que describe el apellido. what describes the last name. Hablé de los nombres que son puestos por medio de sucesos acontecidos en la Biblia. I spoke of names that are given by succession in the Bible. Y te hablé de nombres And I spoke of names que nacieron en medio del proceso. that were born in the midst of a process. Pero lamentablemente But unfortunately, hay nombres there are names que no son mencionados. that are not mentioned. Lamentablemente Unfortunately, hay gente there are people en la Biblia in the Bible que no tenían nombres. that didn't have names. Gente que usted y yo no sabemos quiénes son. People that you and I don't know who they are. Simplemente conocemos su condición. We just simply know their condition. Y es lamentable saber And it's sad to que say muchas veces that many times nosotros jugamos tanto con el pecado we play so much with de que sin nuestro nombre ha sido tan borrado that our name has been erased de que ya no so reconocemos much quiénes somos, that we no longer recognize who we are, de que ya no reconocemos a quién pertenecemos, that we don't recognize to who sino we lo belong único to. que vemos But the only thing we es la see mancha del pecado is the encima de stain of nosotros. sin upon us. Y el problema que nosotros tenemos siendo cristianos And the problem that we have being es Christians que tenemos un enemigo is that we have an que le enemy gusta llamarte por tu that condición, likes to call you by que your le gusta condition, llamarte por tu that sobrenombre, likes to call you by your que te gusta nickname, llamarte por un sufijo, that likes to call you cuando by fue a Cristo que te subname, puso un prefijo. when it was Christ who gave you a pre-name. Nosotros vemos We see en Marcos capítulo 5 in Mark chapter 5 una mujer que no tenía nombre. a woman that did not have Lo a único name. que sabemos The only thing we know es que padecía de un flujo de sangre. is that she had a blood flow problem. Incluso el escritor Even the writer no sabía cómo llamarla. didn't know, the author didn't know Mas what sin to call embargo, el her. escritor la llamó But nonetheless, he como named una her mujer inmunda like con flujo de sangre. a mundane woman with Pero el maestro blood la flow. llamó But the master called her la que provocaba virtud. she who provoked virtue. Nosotros vemos We see en Juan capítulo 5 in John chapter 5 un hombre por 38 años a man for 38 tirado al years lado de un estanque de Bethesda. laying next to El the escritor well of Bethesda. The tampoco author menciona su nombre, also doesn't mention mas his sin name, embargo but nonetheless menciona su he condición mentions his y condition. menciona el tiempo And he que mentions the llevaba postrado. time that man was there 38 laying. años. 38 Mas sin years. embargo, But el nonetheless, maestro, the master, en vez de llamarlo por su condición, instead of calling him le by his dijo, condition, he told him, ¿qué quieres que te haga? what do you want me to do for you? Cuando vamos When we go a Lucas to Luke capítulo 13, chapter 13, versículo 12, verse 12, vemos a una mujer we see a woman encorvada who is en el templo
hunchback in the temple. Tampoco el escritor menciona su nombre. The author also doesn't mention El her name, escritor menciona but he mentions que iba todos los días, that she would go pero que every estaba day, encorvada. but she had a hunchback. De hecho, Even menciona so, he que mentions tenía un demonio. that she had a demon. Me impacta It impacts que me primero identifican that first they la identify condición, the condition, el demonio y the de lo que demon, padecemos and those that, y no de lo of que what we podemos have, ser and not en what we Cristo can be Jesús. in Jesus Christ. 18 años 17 que estoy years, seguro 18 que nadie years, conocía su nombre. I'm sure no one knew his name. Pero lo que a mí me gusta But what I like es que a Jesús no le importa is that Jesus doesn't cómo care tú crees que tú te llamas what you believe your name is o qué tú crees cuál tu apodo es. or what you believe your last Lo que name a él le is. importa What he es cares que él about declaró victoria sobre tu is nombre that he declared victory y de over que your tú name, serás el primero and that you will be the de una first generación of a victoriosa. generation, a victorious ¿Quién generation. te dijo Who told que you porque tu papá cargaba el nombre de adicto a that droga, because your dad tú carried tienes que cargar el the nombre de name of adicto a an droga? addict, you also have to ¿Quién carry te the dijo que addict porque name? tu mamá cargaba Who el said that nombre because your mom de carried the name prostitución, of prostitution, tú tienes que cargar you el also nombre de have to carry the name prostitución? of prostitution? ¿Quién te dijo Who told que you porque tu familia that because your padecía family de cualquier enfermedad, had every llámela illness, como usted quiera, whatever it was, cáncer, cancer, sida, hepatitis, AIDS, ¿sabe cómo yo la llamo? You know what I call Los que it? provocan virtud. Those that provoke Jesucristo hoy virtue. te dice, Jesus Christ today yo no tells te you, llamo por lo que el I don't enemigo call you cree by que what tú the eres. enemy believes that you Yo are. te llamo por lo que yo But I creo believe- que tú eres. I call you by what I believe that you are. A la mujer del flujo de sangre, The woman with the blood flow, el Señor la llamó con fe. the Lord called her with La faith. fe te ha hecho salva. Your faith has made you saved. A la mujer encorvada To the hunchback la woman, llamó libertad. he called her liberty. Le dijo, mujer, eres libre. And he said, woman, you are free. Al leproso To the the man with leprosy, lo llamó limpio. he called him clean. Le dijo, yo quiero And he said, I want, ser limpio. be clean. Ahora, Now, ya estamos terminando. we're finishing up. Nunca puse el tiempo. I never put a timer. Usted dirá, You'll say, usted leyó de Génesis you spoke of Genesis, y me está hablando de la genealogía de los nombres. and now you're speaking of the Está genealogy of hablando the de un árbol names. genealógico. You're speaking of a family tree. Antes de yo entrar a la historia de Jacob, So before I go into the story of Jacob, usted tiene que entender you have to understand de que Jacob that Jacob, no se ganó su nombre en un proceso. he didn't win his name in a process. El nombre de Jacob The name Jacob, se lo ganó él mismo. he gained it La himself. Biblia dice The Bible says que Jacob y Esaú, that Jacob eran and hermanos Esau, gemelos, they were twins, twin hijos brothers, de Isaac, children of Isaac, nietos de Abraham. grandchildren of La Biblia Abraham. dice And the Bible que desde says que Jacob nació, that since Jacob tuvo was born, problemas con su hermano. he always had problems with his De brother. hecho, Even le so, pusieron el nombre Jacob they put the porque name era un Jacob usurpador. because he was a Siempre quería usurper. la posición de su hermano. He always wanted his La brother's Biblia position. relata, no lo dice Manny, The Bible que says cuando it, nació, that when he los was teólogos born, algunos dicen de que él estaba aguantado del cordón umbilical de Some- su hermano para que el hermano no saliera. some theologians say that he was holding on to his brother's umbilical cord so he wouldn't La Biblia come out. dice, no lo dice Manuel, The Bible says it, not que los dos Emmanuel, eran gemelos, that both were pero twins, compartían características but they had diferentes. different characteristics. Uno era velludo One was hairy porque le gustaba salir de casa y le gustaba el paseo, because he liked to go le out. gustaba sudar. He liked to sweat. Jacob no era velludo Jacob was porque le not hairy encantaba quedarse en la casa con because su mamá. he loved staying home with his mom. Y si no me cree, And if you don't believe se me, va a dar cuenta al final you'll que realize at todo the el end plan de quitarle la primogenitura a su hermano, that the whole plan fue to take plan de away su mamá. the firstborn was their mom's la plan. Biblia relata The Bible de que relates Jacob el usurpador, that Jacob is a que usurper, Jacob el mentiroso, he's a liar, que Jacob el ladrón, that he's a thief. lo único que sentía The only thing he era felt celo, was porque jealousy Esaú because era Esau tratado con preferencia, was treated with porque era el preference primogénito. because he was the firstborn. Esaú Esau tenía had todo lo que Jacob quería. everything that Y Jacob Jacob wanted, and quería Jacob todo lo que wanted Esaú everything that Esau desperdiciaba. wasted.
Porque el problema es Because the problem is que muchas veces nosotros tenemos posición, that many times we have a position, tenemos primogenitura, we have a firstborn pero lo right, único que tenemos es nombre. but the only thing we have is a name. Porque hoy en día Because nowadays, hay gente que se llaman pastores, there are people that are called hay gente que pastors, se llaman líderes, people that are called hay leaders, gente que se llaman ministros, people that are called pero ministers. lamentablemente lo último que hacen, But unfortunately, the last es thing that they do pastorear. is pastor. lo menos que hacen The least that they es do liderar, is lo lead. menos que hacen The least they es do aconsejar. is to Porque hoy no counsel. nos importa una profesión, Because we don't care about a profession. hoy no nos importa We don't care una responsabilidad responsibility con responsabilidades. with responsibilities. Queremos el nombre de la responsabilidad We have the name para of mantener una responsibility to posición. maintain a position. Y Esaú And Esau, lo único que hacía the only thing that he would era do aprovechar was de su to primogenitura. take advantage of his firstborn right. La Biblia no lo dice. The Bible says it. Yo estoy seguro que en algunos momentos, But I'm sure como todo hermano, that in any instance, like any entraron en other una pelea. siblings in a fight, Saúl le dijo, and Esau said, pero yo soy el mayor. yeah, but I'm the oldest. Usted lo ha hecho. Yeah, I know you've done it. Yes, I have. Yo soy el grande. ¿Sabes qué dicen mis hijas? I'm the oldest. You know what my Mi hija mayor daughters say? dice, My Daddy, oldest right? says, I'm the boss. Daddy, right? ¿Verdad que yo mando? Es normal en los It's- primogénitos. It's normal in the Y firstborns. no lo digo esto porque soy el menor, lo digo porque soy el mayor. And I don't say this because I'm the youngest. I say it because I'm the oldest. En algún momento yo también lo dije. In a moment, I also said Sométete, it. papá, que me tienes que respetar. You have to respect me because I'm the firstborn. ¿Qué pasa? So what happens? La Biblia continúa. The Bible continues. Y Esaú, And Esau, como que no le importaba mucho like, he didn't really care much lo que correspondía a la responsabilidad de ser el primogénito. the responsibility of what it was to be the firstborn. Un día llega a la casa, So one day he arrives home, Isaac ya estaba viejito. and Isaac was already Y le old. dice, And he says, Ve y hazme un plato de los que a mí me gustan. go and make me one of those meals that I Un like. asopao con arroz blanco y un You know, aguacate por el lado. Soup with white rice and some Como de los avocado que on the nos vamos a side. comer ahorita cuando se acabe el Kind servicio. of like the meal we're about to eat when service is over. Porque ya casi pierdo la vista. Because I'm about to lose my Y te sight. quiero bendecir. And I want to bless you. La mamá So the mom, se dio cuenta. she heard Se acercó and a Jacob she drew near Jacob y le dijo, and told him, ¿sabes qué? you know what? Van a bendecir a tu hermano. Your dad's going to bless your brother. Es hora de que tú tomes control So it's time for you to take control de lo que un día tú le negociaste a tu hermano. of what one day you negotiated with your brother. Porque Saúl mucho tiempo antes, Because Esau, llegando a while cansado back, del campo, he was tired from being out in the camp, le in the vendió la fields. primogenitura a su hermano por He un plato de sold lentejas. his firstborn birthright for a bowl of lentils. ¿Qué pasa? So what happens? Yo sé que esta es la historia, yo sé que esta es la parte que a usted no le gusta porque estoy hablando mucha Biblia. I know this is the part you don't like because I'm speaking too much Bible. Como Esaú era velludo, Because Esau was so hairy, como algunos de ustedes, like some of you, pero Jacob era lampiño como yo. but Jacob was not hairy. He was Dice que smooth se skinned puso like me. tela de animar. He put on sheepskin. Y cuando llegó a donde su Wool. padre, And when he went to his father, le dice, aquí está el plato que pediste he said, here's the meal that you asked for para que me bendigas. so you can bless me. Y una de las cosas que usted y yo sabemos And es one of the things that you and I know que si is usted está molesto con su esposa, that if you're angry pero with si your esposa hace un plato de wife, comida exquisita, se acabó el problema. but if she made a great meal, the En problem's Puerto over. Rico dicen In Puerto Rico que el we amor say entra por la cocina. that love comes in through the kitchen. Y estoy seguro And I'm sure que a Isaac se le olvidó that Isaac forgot de tal vez investigar that maybe to quién investigate realmente era él. who truly was the person Estoy before seguro que him. dijo, I'm sure he said, suena como Jacob, it sounds like Jacob, pero se parece a Saúl. but he feels Y like como no Esau. estoy seguro, And because I'm not lo voy a sure, bendecir. I'm going to bless Para him. hacerle la historia corta, To make the story short,
Jacob fue bendecido. Jacob was Cuando blessed. Esaú llega, When Esau ya no arrives, había bendición. there was no more blessing. Pero le llora al padre y le dice, algo te tiene que quedar, por favor bendice. But he cries to his father and says, La something bendición must que be el padre left. le dice Please es, bless me. So his tendrás father que servir a says, tu hermano menor. you have to bless Toda la your vida. younger brother for the Para rest of hacerle your la historia life. corta, porque To se me make está the acabando story el short, tiempo. because the time is running Pasan out. los años. The years Jacob go by. tiene miedo And Jacob is porque scared sabe lo que había hecho. because he knew what he Por eso did. la Biblia dice, So that's why the Bible huye el says, impío sin que nadie lo persiga. Porque nadie tiene que señalar tu pecado. Because no one can signal El out your pecado te sin. empuja a hacer lo que tú no debes de hacer. Because sin pushes you to do what you're not Jacob supposed se to do. aleja. So Jacob flees. Dios le habla. And then God speaks Regresa to a tu him. tierra y a tu parentela. Go back to Pero your- Jacob sabe To your, que ahí vive su hermano y que su hermano lo está buscando and he para knows matarlo. that his brother is seeking him to kill Pero him. como Jacob es un tramposo, But because Jacob is, como Jacob es un sneaky, usurpador, he's an usurper. ya Jacob tenía dinero. He already had money. Remember Que Jacob llegó a trabajar that 7 Jacob años por su went esposa to work 7 years for his wife. y su suegro hizo lo mismo que él había And his hecho. father-in-law did the same that he did. Sí, porque un abismo llama a otro Yeah, abismo. because an abyss calls another abyss. Su suegro lo engañó y le dio a la So mujer que no his era. father-in-law Tuvo lied to que him and gave trabajar him a 7 woman that años wasn't the más one he wanted. So he para had to work poder 7 trabajar y years para more poder casarse con la to que be él able quería. to get married to the woman he Por eso wanted. leímos, That's why we read. tomó a sus 2 mujeres He took his y 2 sus wives 11 hijos. and his 11 Son children. esas 2 mujeres. It's those 2 Pero cuando wives. él regresa, But when he comes él back, ahora tiene dinero. now he has Él money. ahora tiene ganado. Now he has a cattle. Jacob era un joseador. Jacob was a hustler. Él sabía apostar y ganar. He knew how to gamble and win. Jacob no perdía. He didn't lose. Jacob empataba o ganaba. He either tied or he won. Jacob sabía dónde poner el dinero He knew where to put the y money de dónde sacar. and where to take it out. La artimaña que Jacob usaba That sneakiness that he son las used mismas artimañas is the same que Satanás sneakiness trató de usar en el reino de los that cielos. Satan tried to use in the kingdom of heaven. Yo no pierdo, I don't yo lose. empato o gano. I either tie or I win. Jacob regresa, So Jacob goes back, pero está asustado porque su hermano Esaú está ahí. but he's scared because his brother Esau ¿Sabes qué is hace el there. tramposo este? You know what this sneaky Le guy manda does? regalos a su hermano, He gives gifts to his le brother. manda dinero He gives him le money. manda ganado. He gives him cattle, y el hermano and his brother lo recibe, receives it, pero no de una forma muy agradable. but not in such a great way. Jacob, como Jacob, sabía because he que lo knew había hecho mal that he had done hace wrong muchos años, many years ago, dice he al says, criado, he says to ¿qué the dijo mi servant, hermano Esaú? what did my brother Y el criado Esau say? dice, And the servant Esaú says, Esau viene de camino is on his way a hablar contigo, to speak with you. pero viene But he con comes 400 hombres with 400 de guerra. men of war. Una persona A person, que quiere que, mira, look, los que son de la calle, those that are from Yo the no soy de la streets. calle. I'm not from the los que streets. son de la calle, But those that are from the streets, si alguien te decía, if someone would tell you, ven, vamos a hablar, come on, we're going to talk. pero atrás tenía 5, But he had 5 behind him, yo le digo, I would say, hablen entre ustedes. speak amongst yourselves. ¿Para qué tú quieres hablar conmigo si tienes 5? Why do you want to talk to me if you have 5 behind you? Tú sabes You know, que él no quiere hablar. he don't want to speak. Lo menos que él quiere, The what he hablar. wants, the least he wants lo to más do que is él speak. te va a hacer But what he does want es to ponerte do los 5 ministerios en la cara. is put the 5-fold ministry in your face. Y yo amo esto, And I love this, pero eso de poner la otra mejilla está difícil. but that placing the other cheek is kind of hard. Amén, es una broma, hermano. Amen. I'm just joking. Él no venía a hablar, He wasn't coming to él speak. venía a matar a su hermano. He was coming to kill his Pero ahora brother. vamos a lo que nosotros leímos. But now we're going to go to what we read. Hay momentos difíciles en nuestra vida. There are difficult moments in our lives. Hay momentos donde tú sabes Moments where you know que lo único que te va a sacar del problema that the only thing that will take you out of the problem es Cristo. is Christ. Y yo tengo un problema con esto, And I have a problem with this porque nosotros siempre usamos a Jesús because we always use Jesus como lo último en el recurso. like our last resort. Nosotros We buscamos todos los préstamos del mundo seek all the loans in the world para salir de deuda. to get out of debt. Y como ya no podemos tener más préstamos, And because we can no longer entonces gain yo ahora any voy type a of orar a loan, Dios okay, now I'm going to para pray to que me God ayude a salir. so He can help me get ¿Por out of qué no this debt. primero oraste How come you didn't para pray tomar una first decisión sabia to make a y no wise tuvieras que entrar en decision, deudas? and that way you wouldn't be in so much debt? Nosotros We vamos al dealer go
go to the dealership, compramos el carro del sueño we buy our dream y después car, no lo podemos pagar. and then we can't pay Y le it. decimos a Dios, And we tell God, Satanás se levantó, the me devil está rose haciendo la up, guerra, he's declaring pero war, escucho la voz de Dios but I hear the que voice me dice of no God te detenga. that says don't hold Y mi back. amado hermano, And beloved brother, Satanás Satan, muchas veces no tiene nada que ver many times con has las nothing to decisiones do que tú y yo with the tomamos. decisions that you and I Y es take. lamentable And it's so que siempre sad usamos a Jesús, that we always el use poder Jesus, the o power, habitar en la presencia or de to Dios abide in the como presence of último God recurso, like a last cuando resort, debería ser when it nuestro should primer be plan. our first plan. Y Jacob And Jacob hizo exactamente esto. did exactly that. Dice la Biblia que se quedó solo. It says that he was left alone. Cuando se quedó solo, And when he was alone, dice que lo tocó un hombre. it says that a man touched La him. Biblia no dice que fue un ángel. The Bible doesn't say it was an angel. Así que el corito elimínelo. So that song, La Biblia no dice que él peleó con un ángel. the Bible doesn't say that he La fought with Biblia an dice que angel. peleó con un hombre. The Bible says he fought with a man. Yo no estoy diciendo que era un hombre físico, por si Now, acaso. I'm not saying it was a physical man, just Era in un hombre case, espiritual. but it was a Pero spiritual man. recuerde, But remember, toda la descendencia de Abraham all the descendants of Abraham, tuvieron encuentro con Jehová. they all had an encounter forma with de hombre. Jehovah in form of a man. Todos eran en forma de hombre. They were all Incluso in form of a en una man. Jehová le dijo, Even so, vamos a Jehovah tu casa que said, vamos a comer. let's go to your house because we're going to go eat. Siempre fue en Always forma de hombre. was in form of man. ángel An No angel tiene derecho para bendecir. doesn't have the right Pero to Jehová bless, but es el que Jehovah, abre las puertas de los he is cielos the one that opens the y gates te da of hasta heaven, que sobra and he gives you y abunda. until it overflows. Están dando ganas de predicar y hay un problema. I want to preach and there's a problem. Jacob se encuentra solo Jacob is found alone porque ahora está entre la espada y la pared. because now he's between the wall and a sword. Jacob lo único que sabe es engañar. The only thing he knows how to do is El nombre de Jacob to lie. The name of Jacob no se lo puso su mamá por cualquier cosa. was not placed by his mom Era just porque for any realmente reason, Jacob but because era un truly Jacob usurpador. was an usurper. Pero yo pregunto, But I ask, ¿se le puso el nombre porque era usurpador was his name placed because he was a o usurper? el nombre lo convirtió en un usurpador? Or did his name turn him into an usurper? ¿Qué pasa? What happens? Jacob no sabía qué hacer. Jacob didn't know what to Comienza a do. pelear con el hombre, So he begins to fight with con the el man, enviado de Dios. with the sent of God. Jacob the servant of sabía God. And he knew Una sola cosa en toda su vida: only one thing all his life hacer negocio. was to make business. Y toda la vida, And all his hacer life, negocio making lo hacía en business, forma de trampa he would do it in such a way of o en forma donde él salía beneficiado, pero de una forma no muy buena. or where he would come out benefiting from it. Como but lo not in a único que good él way. sabía era pelear por su vida The only thing he knew was to fight for his y life negociar, and to negotiate. agarró el hombre y le dijo: He grabbed the man and said, hasta que tú no me bendigas, until you bless tú no te me, vas a ir. you're not leaving here. La historia larga, corta, So the long story pelearon short, toda la noche. they fought all night. El hombre le dice: me tengo que ir porque raya el So alba. the man says, I ¿Qué have to go because significa esto? daybreak is almost here. So what Estaban does this llegando mean? aproximadamente a las 5 o 6 de la It mañana, was almost about 5 or 6 in the lo que morning, significa que Jacob peleó toda la noche. which means that he fought all Lo que night. significa que Jacob peleó toda la Which noche. means Jacob fought all night. Usted lleva 2 semanas orando y ya no quiere orar más. You've been praying for 2 weeks and Lo you que no longer want to significa pray. que Jacob tuvo más de Which 8 o 9 means horas that Jacob peleando por su bendición. was fighting about 8 or 9 hours for his Físicamente. blessing, physically Nosotros fighting. llevamos orando por nuestros hijos And 3 días. physically, we've been praying for Y our queremos children que 3 Dios lo haga de la days, noche a la and mañana. we want God to do it in an instant. Tengo que esconder el rabacuco en mí. I have to hide the... Y la Biblia dice So the Bible says que Jacob lo apretó de una forma that Jacob donde el mismo hombre sabía oppressed que him no in se such a iba a way zafar. where this man knew that he wasn't going to be released. De tal forma que el hombre tuvo que desconyuntar su cadera. In such a way that the man had to injure his Los hip. teólogos piensan So the theologians que él believe nunca se sanó de esa condición. that he never was healed from that injury. Lo que significa que toda la vida ese hombre cogió. Which means that all his life he Pero la limped. cojera But that limp o la experiencia or that experience, a él le iba a recordar to him, he que la bendición que tenía would remember him no that the fue blessing that he gratis. had was not free. Sigo, paro. Do I continue or do I stop? Lo que me impacta de esta historia, What impacts me about this story, lo que me impacta de esta historia what impacts me of this story es que el ángel le dice: is that the angel tells him, ¿cómo te llamas? what is your name? Ya estoy terminando. And now I'm finishing.
En mi cabeza nunca cupo la idea. In my head, the idea never occupied space or fit. Si yo estoy peleando con alguien If I'm fighting with por someone más de 8, 9, 10 horas, no sé cuánto, for more toda than la 8 noche. hours all night, ¿por qué después que tú me hieres, why is it that after you wound me, tú me preguntas you ask me cuál es mi nombre? what my name is? ¿Cómo yo me llamo? What my name is? Y por mucho tiempo, And for such a long time, estas preguntas these questions, marcaban mi vida. they marked my life. ¿Por qué al del estanque de Bethesda, Why the man of the well of Bethesda, si está por 38 años, if he was there for en una 38 years condición, in a condition, tú llegas y le preguntas, and you arrive and you ¿qué tú ask, quieres que yo te haga? what do you want me to do for you? Si tú ves a alguien pidiendo dinero, If you see someone asking for tú money, no le dices, you don't ¿qué tú say, quieres? what do you want? Sabes que él quiere dinero. You know he wants Tú ves money. a alguien enfermo, You see tú someone sabes que sick, pide sanidad. you know that they're asking for ¿Por healing. qué a las mujeres del flujo de sangre, Why is it that the woman with the él blood flow, preguntó, he asked her, ¿quién me ha tocado? who has touched Si me? él sabía If he already que había knew una mujer that there was a que woman provocó que de él salió that virtud. provoked virtue to leave from him, Si los 4 hombres if the 4 que men trajeron that they brought al paralítico por el the techo, paralytic man through the roof, nosotros oramos por sanidad y preguntamos, ¿qué quieres we que te pray haga? for healing and he asks, what do you want Son me to do? preguntas absurdas. These are absurd Porque si te questions. trepé por el techo y te bajo en medio de la multitud, Because if you go through es a porque roof yo and come quiero que él down, sea sano. it's because you know he wants to be healed. ¿Por qué le dices al leproso, Why do you tell the, después que el leproso the man with pregunta, leprosy, after he tú me asks, quieres sanar? do you want to be healed? Sí, yo quiero sanar. Yes, I want to be healed. Instantáneamente es sano. And instantly he's Todas saved and estas healed. preguntas All these yo me las cuestioné por mucho I tiempo. questioned for such a long ¿Por qué le time. preguntaste cómo se llama? Why did you ask him what his Y name lo que el was? Espíritu Santo ministraba a mi vida And what the Holy Spirit ministered to my es que life Dios no nos puede bendecir. is because God can't Dios bless nos them. quiere He bendecir. wants to bless Dios us. tiene bendiciones hasta que He sobreabunden en el cielo so para tu many vida y para mi blessings vida. that they're so abundant in Pero heaven el for your life and problema mine. es But the problem que Dios is quiere identificar tu nombre. that He wants to Porque identify your Jacob name. Because la Jacob, primera vez mintió diciendo que era Esaú. he lied saying he Y was fue Esau. bendecido bajo una mentira. And he was blessed Y under a Dios lie. hoy le está So diciendo, now God today yo is te saying, voy a dar la segunda I will oportunidad give you the second de que tú me opportunity digas for you to tell quién me realmente who tú you eres. truly Yo are. te voy a dar una I'm gonna give oportunidad you an opportunity para que tú me digas, so you can no tell es que me. yo no conozco It's tu not that I condición, know your condition. es que yo quiero que tú la It's traigas a mis because I want pies. you to bring it to my feet. Abastécama. No es que yo no sé por lo que tú It's padeces. not that I don't know what you're going No through. es que yo no sé cuál es tu Or I don't enfermedad. know what your sickness Es que yo is. quiero que tú la It's traigas 'cause I want you to a mis bring it pies to my feet. y que dejes de ocultarte And instead of detrás de hiding palabras yourself, lindas, you come out. detrás de oraciones Or that elocuentes, you hide detrás behind de un prayers. traje y dile al Señor, Or that you hide behind a Padre, suit. You say, aquí Lord, estoy Father, con here mis I am, defectos, with my con mis defects, debilidades, with my, Padre, con mis heridas, Father, with my pero wounds. yo sé, But I yo know, sé I que know, aún del I polvo know that me even levantarás. You shall rise me up. Póngase de pie. Stand to your feet. ¿Cuál es tu nombre? What is your name? A veces pensamos que nos conocemos a nosotros mismos, Sometimes we think we know pero ourselves, tenemos que hacer una introspección but we have to make an inspection para realmente saber cómo nos llamamos. to truly see who what we're named. Yo por mucho tiempo oculté mi verdadero nombre. For such a long time, I hid my Y yo he real name. contado este testimonio muchas veces aquí. And I've said this testimony so Pero many yo soy times. nacido y criado en el Evangelio. But I was born and raised in the gospel. Pero yo sabía lo que llegar a la iglesia But I knew what it was to get to church, batallando con debilidades, dealing with batallando con weaknesses, vicios, with addiction, batallando con perturbaciones mentales, with
batallando con complejos. battles with complexity. Y como quiera me sentaba ahí. And even so I would Pero sit yo there, sabía and I knew cuál era la forma apropiada what the de levantar right way las was manos to lift up y de my orar hands delante de Dios. and to pray before the Lord. Yo aprendí la forma. I learned a Yo way. aprendí la I fórmula. learned the way. Pero él me miraba del cielo But he would see me y from me decía, heaven, papito, and he would say, ese son, no es tu nombre. that is not your name. Hace 3 jueves, hace 2 jueves, About 2 Thursdays back, voy a contar algo que es muy personal para mí. I'm gonna say something that's very personal for me. Hace 2 jueves 2 Thursdays back or ago, me tocaba predicar en la iglesia de House of Unity. I was supposed to preach at House of Unity. Usted sabe que cuando nosotros hacemos You know that when we los jueves que nos juntamos todas las iglesias, where we all come together on Thursdays, el apóstol asigna ciertas personas para predicar. and the apostle assigns specific people to Y preach. ese día yo era uno de ellos. And that day I was one of them. Ese día tuve el privilegio de orar por ti. That day I had the privilege of praying for you. Pastor Tommy, gracias por estar aquí. Pastor Tommy, thank you for being here. Toda la noche anterior del miércoles para jueves, The night before, so Wednesday going into Thursday, había algo que no me dejaba dormir. there was something that wouldn't let me sleep. Y no era And it wasn't un demonio, a demon. no era una malicia, It wasn't something no bad. era nada que perturbara mi vida It de wasn't esa forma. something that disturbed my life in that way. Pero sí me amonestaba But it was de que no alerting podía estar quieto. that I just couldn't be still. La molestia fue tanto So the alert was so great que tuve que empezar a preguntarle a Dios, that I began to ask God, ¿será que hice algo malo y no sé qué fue? is it that I did something bad and I don't know what I did? ¿Será que me quiere mostrar algo de mi Do familia you want to show me y no sé something of my qué es? family and I don't know what it is? ¿Será que tú quieres Could it be that que yo me entregue más? you want me to surrender more? Usted nunca se ha encontrado con tantas preguntas Have you ever found yourself with so many que questions quieres gritar porque no tienes una respuesta, that you want to scream because you don't have an answer? que tú quieres pararte en medio de la calle That you want to stand in the middle of the street y decir, dime qué es lo que sea, yo lo voy a hacer? and say, tell me what it is. Pero ya no whatever it quiero is, I will do sentirme it. así. But I don't want to feel this way. Escribí al pastor como a las 5 de la mañana. So I wrote Pastor like at 5. Pastor, perdóneme. Pastor, please forgive me. Yo llevo toda la noche tratando de preparar un mensaje. I've been wanting to prepare a message all night No he podido. and I just can't. Siento como que el Señor me llama a otra cosa. I feel like the Lord is calling me to something else. Pastor me escribe, So he wrote me back. vas hijos. He said, peace. Peace, ¿Qué son. es? Usted conoce al pastor. You know, Pastor. El pastor se preocupa. He worries. Me comienza a hacer preguntas So he began to ask me questions que yo mismo me las comencé a hacer. that I began to ask myself. Porque yo también quiero saber Because qué I es lo que pasa. also want to know Él what's quiere wrong. saber qué pasa conmigo, yo quiero saber qué pasa He conmigo. wants to know what's wrong and I want to know what's wrong with me. Entonces comienzo a preguntarme y él me pregunta y yo So me I begin examino to y ask and he no. asks me and I Y examine él me myself and I pregunta y say yo me examino no. y yo And he puede asked me ser. something else and I examined. I said maybe. Could Me be. dice, tranquilo, yo voy a hablar con el pastor JC. So he says, Y él don't va a worry. tomar la parte. I'm going to speak with Pastor JC and he'll take Me voy a part." trabajar So I go to work. a las 10 de la mañana. It was like 10 in the morning. Recibo un mensaje de la mamá de mi hijo en Puerto Rico. I receive a message from the mom of my son in Puerto Rico. Me dice, And she says, tenemos que hablar. we need to speak. Antes de que ella me llamara, Before she called me, mi mamá me llamó. my mom had called me Me dijo, and she told me, prepárate, prepare yourself que vas a recibir una noticia fuerte. because you're going to receive a very hard, strong news. Yo llevo más de 8 años sin hablar con mi ex esposa. So it's been about 8 years that I haven't spoken with my ex-wife. De alguna forma ella nunca quiso hacer una amistad She never really wanted to make a friendship por nuestros hijos. because of our child. Ella nunca me negó la visita. But she never denied me Nunca access quiso to tener him. una relación conmigo. So, she never wanted a relationship with Pero me, más sin embargo, a friendship. la tenía con mi esposa. But nonetheless, she did have a friendship with And my I'm cool wife. with that. Y estoy bien con eso. Porque no se trata de nosotros. Because it's not about us. Se trata del niño. It's about the child.
Recibo una llamada. So she calls me. Ella me escribe, tenemos que hablar. She actually messaged me and said we need to speak. Pero antes de que ella me llame, recibo una llamada But before she messaged me, I received a call del Departamento de Servicios Sociales de Puerto Rico. of the CPS of Puerto Rico. Y me dice, And they said, como tú eres el padre y tú tienes la custodia de tu hijo, because you are the dad and you have custody of your child, tu hijo no puede regresar a la casa de su mamá. your child cannot go back to his mom's house. No puede regresar a la escuela. He can't go back to school. O se va contigo, Either he goes with you buscas una persona con quien él se va a quedar. or you seek someone who he's going to A stay tu hijo with. se encontró In your son con was un círculo de niños we found him with a circle of haciendo children cosas ilícitas con sustancias controladas. doing elicited Mi things niño with tiene 14 controlled años. substance, and my son is 14, Pero es un niño. but he's a child. No es que sea mi hijo. And it's not El que because lo he's my conoce sabe child, que es un niño. but he's a child. Yo llamo al niño So I called him, y yo escuchaba cuando mi suegra le decía a tu papá y él gritaba de atrás, no, no, no. and I heard my Por mother-in-law, favor, papi, no, my papi, ex-mother-in-law, say, "Hey, it's your dad," and I heard him Nadie le crying out quiere from the romper el background. corazón a su papá. No, not my dad, not my dad. Nobody Nadie wants quiere to break their dad's heart. romperle el corazón a su padre. No one wants to break Por their más dad's malo o heart, bueno que sea. no matter how good or bad it is. Cuando me pasan el teléfono So con when él, he finally grabs the él phone, no hablaba. he wasn't Y yo le decía, speaking. papi, And I said, "Son, dime qué pasó. what happened?" Y él, no, es que en verdad no recuerdo. And he's like, "Honestly, I don't Yo, papi, remember." dime qué pasó. And I was like, "Just tell me what Yo happened." le dije, a mí no me importa lo que tú hiciste. I was like, "I don't care what you did. A mí no me importa quiénes estaban. I don't care who was there. Yo quiero que tú tengas la confianza I want you to have that de hablar conmigo trust to y de ahí speak with me. partimos And from there, cuál va a ser el siguiente paso. we can speak of what our next Yo le step dije, papi, is." But I said, Porque ahora mismo tú no tienes un lugar a donde ir. because right now you don't have Y no anywhere to puedes go, regresar a and la you escuela. can't go back to school. Porque lo encontraron dentro de la escuela. Because they found him Se in convierte school, en un caso federal. and it becomes like a federal case. Él me dice, So he said, ¿sabes qué me molesta, papá? "You know what bothers me, Dad? Que todo el mundo me dice That everybody tells me que me voy a convertir en un adicto a droga. that I'm going to become an addict to drugs. Pero yo no toqué eso, yo nada más estaba ahí. But I didn't touch it. I was just there." Cuando él me está diciendo esto, mi corazón está hecho roto. Whenever he was telling me this, my heart was just broken. Mi papá fue adicto a droga toda la vida. Because my dad was Yo no a tengo un drug recuerdo addict. de mi papá corriendo bicicleta conmigo. I don't have a good memory of my dad. Yo no recuerdo. I remember him. Yo no recuerdo a mi papá llevándome a un parque. I don't remember him taking me to Yo the recuerdo a park mi papá I con remember una him, cuchara y con un encendedor hirviendo. with a Yo spoon me and a recuerdo sacándolo lighter, con la taking inyección drugs. y diciéndome cierra los ojos. Putting injections in himself. Yo and telling recuerdo a me mi to close papá my tirado en el eyes. piso. I Que remember le him tenemos on que the poner floor hielo en sus partes íntimas because porque we está a had to punto de put una ice sobredosis. in his private parts Yeah. because he was Yo no having an crecí en la overdose. calle. Yo no crecí en la I calle, didn't- pero I yo no wasn't- nací en una bandeja de oro. I didn't grow up in the streets, but I also ¿Sabe? wasn't born on a silver Porque platter. nosotros hoy cargamos, So what we carry lo today, tuvimos que ganar en el proceso. we had to gain it in the process. Yo sé que ustedes todos saben que yo soy hijo de pastor, I know that you all know that I'm a child of a pastor. pero a mí el que me Pastor's crió kid. fue mi abuelo. But the person that actually raised me was my Mucha gente no grandfather. sabe que mi abuelo es mi abuelo. My grandfather's my Piensan que es mi grandfather. papá. Y yo lo llamo como papá. But I call him Porque like fue he la was my única dad. figura paternal que Because he tuve. was the only paternal figure that I had. Pero yo lo único que recuerdo de un padre biológico But the only thing that I remember from my biological es darle father a una mujer. is to hit a woman. Es decir, gloria a Dios y aleluya. Is to say glory to God Por and 6 hallelujah meses. for 6 months. Y los otros 2 años vendiendo droga. And then the next 2 years selling drugs. Y el niño me dice, So my son says, mañana me van a sacar pruebas tomorrow they're gonna drug test me para ver si puedo regresar a la escuela. to see if I can go back to school. Como padre, Like a father, todavía yo quiero que él me diga la verdad. I still want him to tell me the truth. Papi, dime. I was like, just tell me. Y decía, papi, yo no hice nada. And he was like, I didn't do anything. Me llama la mamá. So his mom calls me. Ese nene tuyo. That son of yours. No hablemos de eso, ¿verdad? Porque yo no quiero dañar el testimonio de nadie. Let's not talk about that because I don't want to ruin her testimony. Pero la
las palabras que salían de todos los familiares de él. But the words that were coming out of all of his family, Tú eres un mentiroso como tu papá. you're a liar like your Refiriéndose a dad. mí. They were referring to me, him. Lo único que tú vas a lograr ser un adicto a droga. The only thing you're going to reach is Yo being no a sé si drug eso se addict. me quedó en el subconsciente. So I don't know if that stayed in my subconscious, Pero yo le escribo al pastor. but I wrote, Pastor, Todo esto pasa mientras yo tengo clientes sentados en mi silla. everything is happening while I have clients Tú in my dime chair. cómo yo me trago Tell me how todo do I lo que yo swallow everything that I mientras was estoy feeling tratando de ser profesional. while I'm trying to be Pero professional. hay alguien por el teléfono But there's someone on the phone, pullándome el corazón. you know, stabbing me in the heart. ¿Cómo tú tratas de decirle a alguien How do you tell someone, cómo te puedo atender? how can I help you? Dios te bendiga, ¿cómo está tu día? God bless you. How was your Cuando day? yo soy el que necesito que alguien me When diga, I'm the one that needs ¿sabes qué? Sigue caminando. someone to tell me, hey, you know what, keep going. Muchas veces tuve que encerrarme en el baño And many times I had to lock myself in the para decir bathroom cosas que no podía decir al lado de mi cliente. to say things that I couldn't say in front of my clients. Termino So I finished el día, I finished the day, un día de 8 horas. a day of 8 Parecía hours. que trabajé semanas. It felt like I was working Drenado. for weeks. I was Le texteo al drained. pastor. So I texted Pastor dije, and I said, Hoy te voy a decir today I'm going que to por qué el say Señor me preparó toda la noche. why the Lord prepared me all night. Y es aquí donde yo quiero que tú entiendas de dónde nació este mensaje. And this is where I want you to understand where this message Usted was me born. conoce. You know me. Usted sabe que a mí me gusta gritar y los mensajes de fuego. You know that I love to scream and, you know, those fire Usted messages. sabe que cuando yo predico me gusta correr y que usted se pare y yo treparme encima de la silla. That whenever I preach, you know, you stand up and I run Usted me around. conoce. You know me. Pero el Señor quería enseñarme algo. But the Lord wanted to teach me something. Cuando iba de camino So when I was on my way a la iglesia de on the Shoyu, church, on the way to House of Unity, mi esposa está a mi lado. my wife is next to Mi me esposa comienza a hablar and she begins to speak y a hablarme del tema. and to speak about the topic. Mientras ella me está And hablando, while she's speaking, yo sentí como que este oído se tapó. I felt like this ear kind of like went silent. Y en el oído izquierdo, And in my left ear, una voz a voice comenzó a decirme: began to tell me, los demonios que atormentaron tus padres the demons that tormented your parents, te atacaron a ti. they attacked you. Pero como no pudieron contigo, But because they van a atacar tu generación. couldn't with you, they're going to attack your generation. Yo dije, Señor, I said, Lord, yo no te voy a mentir. I'm not going to lie to you. Yo no sé quién me estaba hablando. I don't know who was speaking. Yo lo mismo reprendía que daba gracias. I was rebuking and you know, saying things. Usted no se haga el más espiritual porque Don't- usted sabe que cuando usted pasa por prueba, Don't make yourself the most spiritual Así es because que when you sucede. go through trials, that's what happens. pero de momento comencé a sentir But then all of a sudden I began to algo feel que no era muy agradable. something that wasn't very Y ese good. sentimiento And that's that feeling que me decía, that was telling me, ¿tú te acuerdas cuando tú eras chiquito? do you remember when you were young? Y te decían, tú vas a ser como Mamey. Mamey era mi papá. And they would tell you you're gonna be like Mamey. That Tú was te what they pareces called my un dad. montón a Mamey. You look a lot like Tú vas a ser Mamey. como Mamey. You're gonna be just like him. Sí, igual de mentiroso. The same Igual de liar, ladrón. the same Igual adicto a droga. a thief, a drug addict. ¿Sabes qué? You know what? Ni mi hijo, Not even my son, ni mis hijas not even my van a pasar girls are gonna go por lo que yo tuve que pasar. through what I had to go Porque through. hoy yo me paro en la brecha Because today I stand y yo in le the gap, digo a voz abierta and I say a Satanás y a los out loud demonios, to Satan and his por el poder demons, que me da la by autoridad the de power Cristo, that gives me by que the nada, authority of nada Christ, de eso that nothing, va a none of atormentar that a nadie de mi will torment generación. anybody in my Y la voz me generation. comenzó a decir, And the voice began to say, ya tú no te vas a llamar Pastor you will Manny, no longer be called te vas a Pastor llamar Manny. el You fracasado, will be called te vas he a who llamar el que failed. sufre por los He who hijos. suffers because of his Pero yo children. me recuerdo que mi esposa, no sé de I dónde, remember my comenzó wife, a unaware, decir, began to say, oh, yo no sé, pero ese nene oh, I don't tiene know, un but that llamado child, bien grande. he has a great Ese call. nene tiene ministerio. He has ministry. Y yo quiero decirte And I algo. wanna tell you something. Hay nombres que te van a comenzar a llamar de There tu are pasado. people that are gonna Sean speak to you of nombres your de past. mujer, Be sean name of nombres de woman. vicio, Be names sean of nombres addiction. de juego, Names of sea lo que games. sea. Whatever Pero it may Dios te be. puso un nombre. But God gave Y you es a un name. nombre A name que va por encima de lo that que el goes enemigo declaró above sobre what tu the vida. enemy declared over your life. Hace varios meses, A couple months back, el pastor me dio una palabra y me dice, Pastor gave me a word and he told me, yo voy a arreglar tu pasaporte. I'm going to fix your passport. El Señor me dijo, yo voy a arreglar tu pasaporte. I'm going to fix your passport.
Porque se te van a abrir puertas alrededor del mundo. Because doors will be open for you around the world. Y para mí era imposible. And for me, it was impossible. La única forma era que yo vendiera mi negocio o que no hiciera negocio. The only way for me to do it was for me to sell my business Para or que me not devuelvan el pasaporte. do a business so that I could get my passport back. En mayo mi hijo va a comenzar a vivir conmigo. In May, my son will start living here with me. Dios arregla los papeles como a él le da la gana. God fixes papers how He pleases, Y toma el proceso que él quiera. and He takes the process that He wants. Hay procesos There are que no processes son lindos, that are not beautiful, pero el resultado but the result es beneficioso. is beneficial. Sufrí, To suffer, lloré, I cried, tenía ganas de gritar, I wanted to pero el scream, resultado but the result es lo que me mantiene aquí. is what maintains me here, Es lo que me mantiene de pie. is what maintains me afloat, Y yo voy a decir standing. And I'm going to say lo que los 3 hombres hebreos dijeron. what the 3 Hebrew men said. Él me libre He will free me. o no me libre, Whether He free me or He doesn't, yo no me doblaré ante I ninguna will not estatua. bow before other Él gods. seguirá siendo el Rey de He will Reyes continue to be the Lord y of Señor Lords de and señores. King of Kings. Dios te bendiga. Dale un God bless aplauso you. a Cristo, Give por him a favor, round of con applause toda to tu Christ fuerza. with all your strength. Diciéndole al enemigo, diciéndole al enemigo, Telling the enemy, ni yo not y mi me, generación nor my y mi generation, casa nor my serviremos house. We will a serve. Jehová. We will serve Dios the te Lord. bendiga.